हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर मो तरफ समस्त को शुभकामना जनाऊे आज ये पिकनिक करने आम ये आसीचु जगह गोटे भल जगह आम देखीचु तेणु आपण मानक मु जगह को देखी आपण मैंने कहे जगहटा एमती सेमती जगह नुहे बहुत भल जगह एमती जगह खोजिले भी मिलने आटे चालाक पिला कहीकि जगहटा को मु चूज कर देखा जाऊ केमती कौन हो आपण मैंने भी देखिपारे। आमे वर्तमान चलिलु पिकनिक करबा पई विदेश कौन देखलु मत देखिया आमे पहुंची सारू तापरे बादी रे हमर जो जगह आपण मानन को मु देखेबी जीवा पई एते कष्ट लागुची जे बादी रे चिकन नहीं धान काटा भी चली धान काटा भी चली सब चली लगे भी रोसे भी हम से भी खाईदे आमर अधा सारीदे लॉस सब लॉस हो जो भाई मैंने बिना बांधा को इच्छुक से मैंने आसिकी बांधी पारे रास्ता मझिरे नदी आमे पारइबा केमिति केमिति पारइबा कन्फ्यूज रे रही आमे मु पहुंची गली मार बाबा हापट ना लो फेस्ट वर्तमान आरंभ हो जाइए आपण मैंने सब किसी देखिपे आमर रोसईदार शर्मिस्टर महंत हेल्परिंग शिवशंकर महंत आटा जी भी हो सुकुमारी जिते बणुच बण किंतु कम कम खाइब बेसी बेसी खाइले सरी मुई सेते बड़ा मुई काके नहीं दोष देवी तो नहीं दोष देवी तुम्हें महत्व कही दौच मुझे वीडियो बनाऊे एमती जे ना को कथा कहूचे जो फिस्ट होची फिस्ट रे भलो लागुची कि नहीं आपन टे कहिवे लागुची जे सब देरी आसला सेति पय टिके मन कष्ट अछि। अच्छा अच्छा आ आइटम जो जहा सब हेची से गुडा भलो ना खराब भलो भलो की के आइटम हेची टिके कहिवे की टिके आइटम हेची आपन कहिवे मु जानि आपन जानि नांती एटा सब ठीक होनी कथा आइटम रो ना ना आइटम रो फर्स्ट ना कोन तो आपन मु जानि प्रथम तो डेक्ची कागरा आसी छि थारी अच्छा डेक्ची किंतु फास्ट डेक्ची कागरा आसी छि कि तापरे खोली आसी तापरे की हो के जानि सला जानि तो ना अच्छा डबल आसी छि खीरी मु शर्मिष्ठा मैडम को पचारिबी जे पूरी की पई माने फुल्लुनी चलिए आखि ठीक है गोटे फुली कि चार्टा चापसु किंतु किसी कहले नहीं आमर हैंडसम टका बबलू स्टान धरिकी छिड़ा है कि कौन देखुं तार के जानी
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ସେ ଗଛ ପତ୍ରର ଫଟୋ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀପାଲି ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ସକାଳେ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପୁରୀ ହେଇଗଲା ପରେ 2-3ଟା ଖାଇଦବୁ ହେଲା। ଲିପ୍ସା ମନୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ବିଦେଶ ମହାଶୟ ରୋଷେଇଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ କଷିବେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କଣ କଷି ପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଆଣା ହେଇଛି। କି ବେ ଖାଇବୁ ନା କି ତୁ? ଏ ଲୁଚକା ଅଛି ପିଲାଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ। ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ। ମୋର ବୋଲିସ ନା କାଲି ଏଇ ମାଂସ କଷା କେ କହ। ପୁରା ରେସିପି ସହ କହ। ଇଏ ମନ କଲର ତ କଲର ଫୁଲ। ଲିପ୍ସା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲୁ ଗୋଟା 9ଟାରେ କୋଚିଂ ଗଲ। एक कड़ा प्याज है मांस वाला देखनी हाड़िए 3 किलो प्याज ବାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଛଡ଼ା ସରିଲା। କଷା ଚାଲିଛି ନା 1 किलो प्याज दी है ନାଇଁ 800 ପିଆଜ। प्याज दी 3 किलो मांस बुढ़िया ही लगबा प्याज कसा पड़ा खाली पियाज कसा। अच्छा हाँ या पर आपण कौन देवे समय से अच्छा समय आसले कहिबे तो हो कौन लोग करा लेट आरो पाटी खन जासु काट पुला तो जेन जंगल उटा मस्त राजा बसा आपण पियाज पर कौन देले स्केल पोटास पत्र देले। अच्छा तापर आपण कौन देवे अदा रसुण ना कि हलदी फलदी सब देकी मिक्स करके करबे नहीं देखा जाओ। चमक चूड़ी जलनी किसी नहीं खाली हसी दौच विदेश नाकपटे सिंघाणी मारुच ना दयाकोरी से नटिया भड़ा करबनी नहले मांस कषारे सिंघाणी झूल तार जो टेस्ट थोड़े खाइले ही जानी पारिबे। आ सुकुमारी तार कौन करुच्ची केते बड़ बड़ गुला करुच्ची तार के जानी गोटे बड़ गोटे सान सुकुमारी हमर भलो छुआ केते भलो छुआ ना से काहाकू किछि कुहे नाय भलो छुआ शांत शिष्ट ना गुड़ विशिष्ट किंतु रागले काहाकू भी छाड़ा नहीं तार परंपरा सीटा
ସୁକୁମାରୀ ହସିବ ହସିବ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ହସି ହିଁ ପାରୁନି କ'ଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ସା ତ ବାବା ଯାହା ହଉଛି। ମୁଁ ଲିପ୍ସାକୁ ପଚାରିବି ତୁମେ ସେ ଯୋଉ ଅଟାଟା କ'ଣ କରୁଛ ସେଟା? ଆଚ୍ଛା 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 ଆଣ୍ଠୁ ଗାଡ଼ି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି? କିଛି କହିବେ? ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଶୁଭ ଗାଉଛ ଗୋଟେ ବି ପୁରୀ ଫୁଲୁନି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋଟା ମୋଟା ଗା ବସିଛ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋଗା ଏକା ଦେଲେ ଫୁଲିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଦେଖ ଦୁଇ ରିଲ୍ ବାଲା ତେଣୁ ଆମ ମାଂସ କଷା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭଲ ହବ। ହଁ ୟା ପରେ ପରେ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବ ସରି ତା ଆଗରୁ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ କ'ଣ ପକେଇବେ? ରସୁଣ ଛେଞ୍ଚା ଆଉ ଅଦା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନୂଆ ଚୁଲି କରିବେ ଆପଣ? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର କାଠ ବେପାରୀ କେମିତି କହିବି? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପ୍ସା କାଠ ଲଗଉଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଧରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜର ଫେରାର। ମାଟି ଫାଟି ଦଉ କାଇଲା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅ। কি করব সব হ্যাঁ তেল সব দেখি মাটি দেব পুরা তেল দেই দিও। তাহলে দেই দেব আসি তো সুকুমারে থাপে করি পুই বনাই দিছে কিসে লাড়বো এটা ঝুড়ি 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 হাতে ইয়া করছিস নি হবে जो लाबे कि नहीं हम के यहां दूजी दे हम यहां कोन दे तू ये कर तू बढ़िया करो लागला ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବେ ଥାଉ ମୁଁ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରୁଛି ମିକ୍ସ ଏଟା ଅଟା ଛଣା ହବ ରେ। କିଏ ନବ ଭୋଗ କିଏ ନବ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲାଗିବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଲୁ ନା କି ଭଲ ଅଛେ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ। बोलवा पानी आया कोई बोनी मत ओ मैनेजर चढ़ो दुई दिगले सेंग दिछे हमके हबे कनो बेसी होले पानी देखला ही मती और अलगा दुकान रे आसी नै थी सब मासु मारी देखना ही की दे छिलो जा यार जटी
पूरी वर्सेस मांस टाइम वर्तमान 2:30 हेगलानी खाइबा को हमर 5टा हे घर को जाको 6टा हां हला वर्तमान कोन दियाबो मसला वर्तमान मसला दियाउ छी पानी दे यार पानी दे पेस्ट माल तापर परे आपण इते बडे खाइबे मांस कष्टे बडे जानि पारिबे जे मांसटा किपरि लागु छी ये रांधी दिला ओडिया रसी बेसी किछि कहू नाही एक काम करो से भितर पुरे दियो मसला कसार समाप्ति परे परे मांस छाड़ा दिबो पानी देबे बाबूजी उठेबी हाय बाबलू उठा हेलो ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ବସି ଯାଇଛି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଜଲାଇ ନେନେ ରେ ଭିତରେ 5 ତାକେ ପେପର ଆଣିତେ କହିଲି ଯେ ସେ ଡଣ୍ଡା ଯେ ପେପର ଆଣିଛି ହେଲା ପଳାଇଲେ ପରା ମନା କରୁଛି ଯାଇତେ ପଳେଇ ଗାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣ୍ଡି ବସିଲା ତାପରେ ପରେ ମାଂସ ବସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକଚି ଚେଞ୍ଜ ये कुछ नहीं रे पुटो तीन सफा करने की भाई गोड़ा देवी नहीं अदे एटा वीडियो में नहीं ना मटन कोसा एक्चुअली नून दो नून दे दो ये चुलाइसन का हाय और रात दिना हाय से नून दे बगरे खाना दिना काना फटा तो ये ता वर्तमान से हाडू की गाड़ी चला आना बोलबेन के मुझे कुछ गाड़ी ते जरबी पड़बेक नहीं रे मुंह जाबड़ी दियो देबते मांसटा बर्तमान मु करिछि केही नाही मो भलिया रुसे केही करि पारबेनी बहुत कोल मारे से मांस मटन कसा ना ए बाबा मो छोड़ा केही करि पारबेनी याडा तार चुलेबे निया नहीं काकू करा काकू करू मते ही से वीडियो करछि काकू से करिवोनी सिपाली रोग लागते आउ आपण जतके वीडियो करथिला सुना सुना आपण जतके वीडियो करथिला सब वीडियो डिलीट हे छी पानी खाई पानी डिलीट कर नहीं ना वीडियो ए सतरे सतरे ने तो किछ रे ना ना समती करि पारिबो काई की करती खाली मांस रे दिखे लग करती बेटा चीज देव पानी ये मटन में काने क्या मैनेजर अलगा अलगा सिस्टम ढाकुणीटा तो उल्टा आड़ देछि छुछणीटा छुप उठा जा ये लागबो दुओ बेटा आपण खाई देले तो केमिति कोन टेस्ट हेछि किसो मटर पापड़ी वाला लागे पापड़ी बड़ा लागुछि अच्छा अच्छा लुण हेछि कि नहीं हेछि मैनेजर खाई देले पूरी भाभी पारुनी कौन सी पिला को न देगी से खाई दउछि एकला एकला ए सब ठीक नुहे खाइ बुझा तुबी हे काकू कुछ में खाइते हमको कहून खाइ बुझा तुबी देख मत है से भी नहीं पड़ेला प्रेसिडेंट पड़ेला दौड़ी दौड़ी की पड़ोची का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जगह सब चुरोगा अछन हो जाओ तो सब लोग कर लो सुकुमारी तू भी सब लोग खाओ सुआ छ नहीं आपण मोटे वीडियो
କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ କୁହ ଗୋଟେ କି ଯିବାରୁ କୁଟା ନେଇକି ଯିବା କେତେ ଲିଭୁଛି ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ଅଧା କୁଟାକା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନେଇକି ଚୁଲିରେ ଖସେଇଦେବି ତାପରେ ହଦ ହଦ କରି ଉଠିଯିବ ଆଉ ନା ବସି ଖିଆ ହବନି ନା ନା କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଆଉ ଏନା ସେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଧଣିଆ କାଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ହେଉଛି ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସରେ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି କିଏ ଭଲ ଅଛି ଏମିତି ଇଏ ନା ଢାକେ ଛାଡ଼ କର ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ହବା ଉପରେ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବିଦେଶ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିକି କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଆମକୁ ଖୁଏଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ସଂସାର କରିବେ ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ମ୍ୟାନେଜର ତ ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ ତମର ପାପଡ଼ କି ପାଡ଼ା ଚାଲିଛି ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ହେଲା ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ କରାହବ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବେ ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ ହେଲା ତ ୟାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିବା ନା ମାନେ ଚାରି ଫାଳ କରିବା ତ ରୋଷେଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ସେମାନେ କଥା ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରୋଷେଇ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ରୋଷେଇଗାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଏତିକିଟା ମାନିଗଲି କୁମାରୀ ଆଉ ଲିପ୍ସ ପୋସ୍ତା ବିଛେଇ ଦେଲେ ଯା କିନ୍ତୁ କେଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଗେଲୁ ଗେଲୁ ଆଜ୍ଞା କୁହେନି ଏ ବାବା थैंक यू ए गेलू आज्ञा कुहेनी जे आकाश आकाश काई काई देखा ना मते हां तू की खाऊ आज्ञा आपण घर केडी अच्छा आउ आपण एत लेट रे पहुंचले बस फेल हे गई अच्छा 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 भौणी कहि दो टिकटॉक है कि आसी छी देखो ना वर्तमान पकड़ी रख दुटा खण पूरी दिया मैनेजर अछंती छाड़िबा पई 5 देना आउ भगवान पेटता बड़ा जुहार कर हमक नहीं उठे के नहीं सुकुमारी वर्तमान पूरी माटुचंती आउ बबलू पांडे हमर धरी चंती रो बे इधर होउची कि बेपार से बबलू पारबो सिया नहीं छी नेले तो से जाउ पारू पारू क देखबा झुमरी तू ये बाडू न सुकुमारी निचाई दो क्या करा हो तो हार्ड कुछ हो जतो यार तू जाने नहीं वो तो बबलू तो भल खोलिया दे देउतला झुमरी तो आरो सुकुमारी तो बाडू हम तो दुई जण पेलानी कहले बबलू को अरे एठी जणे धरो एठी जणे दियो तापर नै कि से रखो तू चितिला अरे एरा कोणाटा कोणाटा नहीं हां ठीक ठीक
ନାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ କରି ଢଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ଆରେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ଉଠୁଥିବ ତାର ସେଇଟା ଏମିତି ଲାଇନ ଲାଇନ ଦେ ଦେଖି ତଳେ ତ ମାଂସ ଅଛି ଚାଲିଛି ଭିଡିଓ ଆଉ କଣ ଗରମ ଲାଗିନି ଭାଇ ପୁରୀ ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପଜା ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହାତ କାମ ରେକର୍ଡିଂ କର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଖାवा सीधा फल से रख अरे एठी आगु लागे কি করছো দেখো ব্যাগটা ବୁଲୁ ଘର ଟା ଲାଗି ନିବେ ନା ବୁଲୁ ଘର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା কে জানতা ମୋ ବଠିନାର ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ବଢା ଚାଲିଛି তুমি করো ସେଆଡେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଠି ଦେବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଏଇଠି ଦେବ ওই ହ୍ୟାଲୋ ଇ ସବୁ ଫେଲା ବ୍ୟାଗ বর্তমান মাংস বাটা হଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କାରିଗର ଆସିଲେ ମାଂସ ଦେବା ପାଇଁ आकाश ए आकाश खाଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି गेलु ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ কি কইছে নো ମୁଁ ଲିପ୍ସାକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି କିଛି ଖାଇବାର ଟିକେ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କିଛି କହିବେ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି ଲୁଣ କି ଅଲଣା ରହିଲା କି କିଛି ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଲା ଝାଲ ହେଇଛି ଟିକେ ଝାଲ ହେଇଛି ତ ଆଚ୍ଛା ସୁକୁମାରୀ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନନି କିଛି କହିବେ ନା आकाश कौन किछि कहिबे ये तो छुओ ना बाबा या तो ये आकाश कौन कहिबे किछि देखो ଟିକେ नहीं तोड़ेंगे नहीं वर्तमान विदेश तार खरी धरि की आसीबे वर्तमान खाई देबे बाबू खलाई लगी होबे कि नहीं ना भी एक्स्ट्रा अछि बाड़ी दे आउ थरे हां बाड़ी दे मत तू बस ना बसुची तो सेल्फी लो दे मोबाइल में मत या मु तो इटा कोनोटिंग जे देखन खावे न कोनोट खावे देवे वीडियो करना मान का घोड़ा आते का देवरी किरे गाय हम उठाला ठीक होबा करू